وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أحبتي في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. لكن في نفس الوقت يطرح السؤال، ويجب أن نطرح السؤال. 5 سنوات، هناك من يصوم منذ 5 سنوات، هناك من يصوم منذ 10 سنوات، منذ 15 سنة، منذ 20 30 سنة، لكن رمضان يأتي علينا ويذهب رمضان ونحن لا زلنا على حالنا. لماذا لا يتغير، أو لماذا لا تتغير أحوالنا؟ لماذا يأتي رمضان وينصرف رمضان دون أن نتغير؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرح. ما هي المعاني التي يجب أن نعيشها في هذه الأيام؟ لماذا أحبتي في الله يجد الإنسان بدأ يصوم حينما كانت عنده 13 14 ربما 15 سنة؟ هل صيامي وأنا عندي 40 سنة يجب أن يكون نفس الصيام الذي كان منذ 20 30 سنة؟ أم أن المعاني يجب أن تتجدد؟ لماذا لا تتجدد المعاني في قلوبنا؟ ما الذي يزداد؟ ما الذي ازداد علي هذه السنة، أو ماذا فتح الله عز وجل علي في هذه السنة من المعاني التي تقربني أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ نعم أحبتي في الله، لأن رمضان يدخل علينا نفتح له، أول ما نفتح له جيوبنا، ثم نفتح له أفواهنا بالأكل، ثم نفتح أعيننا لمشاهدة المسلسلات، لكننا لحد الساعة لم نفتح لرمضان قلوبنا. الأقفال لا زالت على القلوب، لأننا لم نفهم المعنى الحقيقي لرمضان. نعم أحبتي في الله، فالدين له صورة وله حقيقة، صيامك له صورة وله حقيقة. فما حقيقة صومك؟ ما هي المعاني التي استقرت في قلبك؟ الصوم ليس فقط، حينما يتكلم أغلب المسلمون عن الصوم يتكلم عن الامتناع عن الأكل والشراب والجماع من طلوع الشمس إلى غروبها، لكن هذا ليس هو الصيام. هذه الحدود، هذا هو الإطار الذي رسمه الله عز وجل، هذا الإطار الذي يجب أن لا تتعداه. هذا هو حينما يكون لك الطريق، هذه هي حدود الطريق، لكن ليست هي الهدف. الهدف من الصوم ليس فقط هذه المعاني. نعم أحبتي في الله، ولذلك الكثير من المسلمين لا يفهمون جيدا هذه المعاني. الكثير من المسلمين لا يفرقون ما بين ما جعله الله عز وجل أرضية، من خلال هذه الأرضية يجب على الإنسان أن يرتقي. نحن ما جعله الله عز وجل لنا أرضية جعلناه سقفا. في الكثير من المواضيع نتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الزوج وزوجته، نتكلم عن الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات هذه أرضية، هذه منها يجب أن ننطلق، هذه هي الإسلام. لكن بعد ذلك هناك إيمان، وبعد ذلك هناك إحسان. نعم أحبتي في الله، نعم، وإلا لما كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يترك طعامه وشرابه. هو يصوم، يترك الطعام، يترك الشراب، لكن الله لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يترك قول الزور والعمل به. إذن علاقتك وصلتك بالله سبحانه وتعالى في صومك يجب أن يترتب عليها علاقة بينك وبين خلقه.
صيامك الذي هو معاملة لك مع الله عز وجل إن لم يكن له أثر في معاملتك مع خلقه في ترك الزور والعمل به فلا حاجة لله عز وجل أن تترك الطعام والشراب. رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. نعم، فالله عز وجل أراد منا أن يكون رمضان وقفة، أن يكون وقفة لنتفكر. أراد الله عز وجل من رمضان أن يكون وقفة للتأمل، يتأمل فيها الإنسان، يتأمل الإنسان ليجدد إيمانه، ليجدد معاني صلته بالله سبحانه وتعالى. أن نتأمل، أن نتفكر، أن نقلب النظر، أن نقلب الفكر، لنجيب عن سؤال المعنى. ما معنى أن نصوم؟ لماذا أفعل ما أفعل؟ رمضان هي وقفة للتأمل مع النفس، وقفة للتأمل مع الذات، لنسأل عاداتنا، العادات التي نفعلها كل يوم، نسائل هذه العادات، لنسائل طريقة عيشنا، لنسائل تصوراتنا، لنسائل مفاهيمنا، لنسائل أولوياتنا، لنسائل تديننا. رمضان هو وقفة لنسائل إيماننا. رمضان هو وقفة لنقطع مع العبثية. الإنسان حينما يعيش هكذا عبثا دون هدف دون معنى، أن نقطع مع السطحية، أن نقطع مع عقلية القطيع. لأننا حينما نعمل الأشياء مع مرور الوقت، مع طول الأمد، هذا الأمد يؤدي إلى النسيان. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم، حينما نعمل أشياء ونعيدها ونكررها مرات، مع مرور الوقت نفقد المعنى، نفقد الهدف، لماذا نفعل الشيء الذي نفعله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم، فنحن اعتدى الإنسان إذا جاع أن يمد يده ويأكل، اعتاد الإنسان إذا عطش أن يشرب، اعتاد الإنسان إذا اشتهى أن يشتري، اعتاد الإنسان إذا غضب أن يشتم. فهذه عادات يفعلها الإنسان في كثير من الأحيان دون أن يفكر. يفعلها الإنسان في بعض الأحيان غريزة، يفعلها انفعالا دون أن يفكر. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا أنه إذا صار الإنسان إلى هذا التفاعل دون أن يفكر، إلى هذا الانفعال، يسقط عن مرتبة ذوق معاملته لله سبحانه وتعالى، أو ذوق عبوديته لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يسأل السؤال: لماذا أفعل ما أفعل؟ وخصوصا في هذا العالم الذي نعيش فيه، هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم أحبتي في الله، عالم التيه. نعيش في عالم فقد الهدف، نعيش في عالم فقد البوصلة، لا يدري إلى أين يذهب، في عالم يسير في ظلام دامس يتلمس طريقه، في عالم لم يعد يعترف بالقيم الكبرى، في عالم أصبح يعتبر كل ما يحيط به سلعة، في عالم أصبح كل شيء فيه يباع ويشترى، حتى الإنسان يباع فيه ويشترى، كل شيء قابل للمساومة. أصبحنا نعيش في عالم ينتج البيوكاربيرون، الغازوال، ينتجه من الذرة، وينتجه من ما يأكله الإنسان. Donc aujourd'hui, on peut créer à partir de ce qu'on appelle les biocarburants, à partir des betteraves, à partir des maïs.
وفي نفس الوقت مليار من البشر يموتون جوعا. في نفس الوقت أحبتي في الله، في كل 5 ثواني يموت طفل دون 10 من عمره. في كل 5 ثواني يموت طفل. وفي نفس الوقت نجد أن البورصة وزعت هذه السنة أكثر من 2000 مليار دولار وزعت من الأرباح. المتخصصون يقولون أنه يكفي بضع مئات من الملايين لنقضي على الجوع في العالم نهائيا. كل طفل أحبتي في الله يموت جوعا هو وصمة عار على جبين الإنسانية. كل طفل يموت هو في الحقيقة ليس موت، هو في الحقيقة قتل متعمد، وكلنا مشاركون في هذه الجريمة. وعينا بذلك أم لم نعي؟ اعترفنا بذلك أم لم نعترف؟ كلنا نشارك في هذه الجريمة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. العالم اليوم أصبح عرصة، أصبح قرية. لا يمكن أن نقول أننا لا نعلم وأننا لا ندري. هؤلاء الذين يموتون جوعا نحمل دماءهم في أيدينا، لأن رسولنا، لأن ديننا يقول لنا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان. وأكثر من 80% من هذه الأطفال الذين يموتون مسلمين، وسواء مسلمين أو غير مسلمين، نحمل دماءهم على أكتافنا. فهذا العالم الذي نعيش فيه أحبتي في الله، الذي يعيش في هذا الظلام، في هذا التيه، كان من المفروض علينا أننا نحن المسلمين أن نكون من الذين يحملون مصابيح الهدى. نحن عندنا رسالة، عندنا قرآن، عندنا ضمير. كان من المفروض أننا نحن ننير لهذه الإنسانية، ننير لها طريقها المظلم، أن نرشدها في هذا الظلام الدامس. لكن وللأسف الشديد المسلمون كسروا مصابيحهم وتبعوا الآخرين في نفس الطريق. نحن اليوم نعيش في الغرب ونأكل مثل ما يأكل أهل الغرب، ونستهلك مثل ما يستهلكون، كأننا لا نحمل رسالة. لذلك أحبتي في الله يأتي سؤال المعنى، الهدف: لماذا أصوم؟ لنخرج من هذه العبثية، من هذا التيه. لماذا؟ لأن السؤال، حينما نطرح السؤال، سؤال المعنى، هو يأتي ليرفع من وعينا، من وعي الإنسان. هذا السؤال حينما يرفع من وعينا فهو يؤدي بنا إلى أن نقاوم، وهذه المقاومة تؤدي بنا إلى التحرر، أن نتحرر. ولهذا جاء الإسلام ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait l'honneur de nous permettre d'arriver jusqu'à ce mois béni des mois, le mois du Ramadan. Et 10 jours se sont déjà écoulés. 10 jours déjà, soit un tiers. Une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui a changé en nous? Dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'exister, de penser, d'agir, de consommer, voire de produire. Quels enseignements tirons-nous de notre jeûne?
Quel sens donnons-nous à notre jeûne? Toutes ces interrogations sont cruciales si nous ne voulons pas garder de notre jeûne que la faim et la soif, qu'une période de vaine privation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: combien de jeûneurs ne tirent de leur jeûne que la faim et la soif? Autrement dit, ils se privent, mais ne tirent pas les bénéfices. Ils s'abstiennent, mais n'atteignent pas la finalité. Comprenez donc, chers frères, chères sœurs, que la privation ou l'abstinence n'est pas le ramadan, mais seulement une condition d'accès à quelque chose de beaucoup plus grand. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: celui qui ne délaisse pas le faux témoignage, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse le boisson et la nourriture. Que nul donc ne s'y trompe. L'abstinence du jour n'est pas suffisante pour prétendre au jeûne. Dans un raisonnement mathématique, on dirait que ne pas boire, ne pas manger est une condition nécessaire, mais pas suffisante. L'abstinence n'est qu'un état préalable à une quête spirituelle. Il brise les chaînes de ta routine, de tes habitudes, voire de tes addictions, pour que tu puisses, telle une montgolfière, prendre ton envol. Malheureusement, pour beaucoup, le ramadan se réduit à ne pas manger, à ne pas boire. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, nous dit: ô vous qui croient, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Donc, notre abstinence vise une finalité qui est la piété. Et cette piété se forge à la sueur d'un profond travail d'introspection qui doit mener à une prise de conscience. Donc, le questionnement va nous conduire à une prise de conscience. Et la prise de conscience va nous mener à une résistance. Et c'est ça la vraie explication de mot al-jihad, l'effort permanent. Comme moi, vous avez dû noter que bon nombre de musulmans vivent une crise de sens et qui, à certains égards caractéristique de notre époque contemporaine postmoderne. Or, l'islam est une invitation constante à chercher le sens, à questionner la routine afin de rompre avec la superficialité et renouer avec la profondeur. Nous avons donc besoin de faire un retour sur soi qui interroge nos habitudes, qui interroge notre façon d'être, qui interroge notre façon d'agir, qui questionne nos paradigmes pour ne pas tomber dans l'oubli. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle: ne soyez pas de ceux qui ont oublié Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait s'oublier eux-mêmes. Le ramadan, justement, s'inscrit dans cette perspective. C'est une invitation à redonner du sens. À redonner du sens en ce sens qu'il vous fait cesser ce que vous faites habituellement. Car le faire habituellement fait perdre le sens. Le jeûne du ramadan marque une rupture avec les habitudes, avec la routine quotidienne, pour faire émerger en nous un questionnement et une réflexion profonde. Le jeûne du mois du Ramadan est par ailleurs une invitation à la maîtrise de la consommation personnelle. C'est une initiation au discernement, al-Furqan, dans la consommation. Le Ramadan nous invite à ne pas consommer aveuglement dans l'excès, à ne consommer que pour des besoins authentiques et non pas pour des besoins induits par le marketing, induits par les opérations commerciales, par la publicité. Des besoins qui ne sont pas authentiques, des besoins qui sont illusoires. Curieux paradoxe, la démarche même du jeûne consiste à réduire notre consommation et pourtant, nous en avons fait de ce mois le mois des délices culinaires, le mois des gâteaux. C'est le mois où le budget
alimentaire explose. Si bien que le jour on jeûne et le soir on mange comme 10. C'est-à-dire souvent plus ce que nous aurions mangé si nous n'avions pas jeûné. Chers frères, chères sœurs, je vous le dis, celui qui jeûne le jour et se gave la nuit n'a rien compris à la spiritualité de ce mois. Ce qu'il mange le soir annule l'effet attendu de ce qu'elle a jeûné le jour. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il suffit à l'homme de ne prendre que quelques bouchées, juste le nécessaire pour rester debout. Et s'il le faut, un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Donc, ce n'est pas parce que notre nourriture est estampillée halal qu'on peut consommer sans limite. C'est pas parce que halal, on peut manger sans limite. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَكُونُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui consomment dans l'excès. Tu ne peux pas jeûner le jour et rompre ton jeûne la nuit, tomber avec une alimentation estampillée halal sans te soucier de ton voisin, sans te soucier de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas croyant celui qui se couche le ventre repu, tandis que son voisin a faim. » Il dit également, dans un autre hadith, « Ne sont pas croyants les habitants d'un village dont un des leurs dort alors qu'il a faim. » Donc avec la mondialisation, le monde d'aujourd'hui est devenu un village. On peut atteindre des contrées très éloignées. Et ce qui se passe ailleurs nous arrive via les écrans de télévision. Nul aujourd'hui n'est censé ignorer la faim dans le monde. Saviez-vous, chers frères, chères sœurs, que toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim? Que plus d'1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim, tandis qu'on compte à peu près plus d'1 milliard d'obèses dans le monde. Chaque enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Et nous sommes complices. Nous sommes complices de ces assassinats. Nous avons du sang sur les mains, directement ou indirectement. La faim dans le monde aujourd'hui est une honte pour toute l'humanité. Et au nom de nos valeurs, au nom de ce que nous sommes, au nom des valeurs que nous portons, nous ne pouvons pas rester insensibles, nous ne pouvons pas rester immobiles. Le Ramadan, chers frères, chères sœurs, c'est un rappel qu'il existe des droits élémentaires et qu'il convient de se mobiliser ensemble contre les fléaux de la misère et de la sous-alimentation. Le jeûne du mois du Ramadan est une école où l'on apprend à cultiver le sentiment de la solidarité avec la souffrance des autres. En effet, il n'est pas vain de rappeler que l'islam insiste sur la vertu de la compassion et de la générosité. Mais la solidarité avec les gens qui souffrent, notamment de la faim, ne s'arrête pas aux bons sentiments et à la charité. Elle est attendue du musulman qu'il fasse l'expérience de la faim et de la soif, que le temps d'1 mois au moins, il puisse se dire « Je sais ce que cela veut dire d'avoir faim ». Le jeûne élève notre degré de conscience, le degré de conscience des musulmans et sa maturité. Chacun se doit de consommer en conscience et non comme des bêtes. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Il nous dit aussi, et les mécréants se pavanent, mangent comme des bêtes, et l'enfer est leur demeure. Que l'homme regarde sa nourriture. Alors mon frère, regarde ce que tu manges. Pose-toi la question de ce que tu consommes. Pourquoi tu le consommes et comment tu le consommes. Allah dit que l'être humain regarde sa nourriture. Ça veut dire regarde sa provenance.
Regarde son utilité pour toi et pour ta société. Regarde à qui ça profite. Notre souci du halal ne doit pas s'arrêter au rite de l'abattage. C'est pas seulement la façon d'égorger, c'est pas seulement ça qui compte. Il doit se prolonger jusqu'à la traçabilité éthique des produits que nous consommons. Je ne parle donc même pas des produits illicites, non, je pense à ces produits dont on sait qu'ils viennent de l'exploitation des pays de la misère. Tu ne peux pas t'abstenir de manger le jour et de rompre ton jeûne avec des produits issus de l'exploitation de la misère, d'une main-d'œuvre pauvre et spoliée. Tu ne peux pas jeûner le jour et rompre ton jeûne sur des dates qui viennent des colonies en Israël. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une contradiction. Tu ne peux pas cautionner des produits de l'injustice, de la tyrannie, de l'exploitation, de la misère et de la pauvreté. Ton jeûne doit s'accompagner d'une conscience de la consommation. Tu ne peux pas soutenir des symboles de cette industrie de l'injustice, de la colonisation, tels que McDo, tels que Monsanto, tels que Coca-Cola, tels que Nike. Le jeûne du Ramadan est certes un acte d'adoration, mais il a aussi une portée politique au sens noble du terme. Jeûner, c'est un acte militant. C'est dire non à un monde que les riches font tourner sur le dos des pauvres. Un monde où les forts exploitent sans vergogne la détresse des plus faibles. Je conclus, chers frères, chères sœurs, je rappellerai l'importance de questionner en permanence nos pratiques de consommation. À plus forte raison parce que nous vivons dans une société de consommation qui suspend notre être au besoin de l'avoir. Il suspend notre être au besoin de l'avoir. C'est-à-dire que nous sommes dans l'accomplissement de l'avoir et que nous finissons par devenir dépendants de l'avoir. C'est dans l'air de temps. Plus on a, plus on croit qu'on est. Plus on a de richesse, plus on pense qu'on est un être riche. Plus on a de richesse, plus on pense qu'on est un être riche. En vérité, combien sur terre ils sont matériellement riches, mais spirituellement misérables. Humainement pauvres. La société de consommation crée des besoins illusoires et crée des dépendances à la consommation. Le Ramadan est venu comme un libérateur. Le Ramadan, il vient pour briser le temps, au moins le temps d'un mois, nos chaînes. L'islam est venu nous libérer de toutes nos dépendances. Il les considère comme une sorte d'associationnisme. Il les considère comme une sorte de shirk. Parce qu'on devient esclave à notre consommation. Prenons donc garde, car bien souvent, nous respectons la forme, mais sans chercher le fond. On respecte la forme, voilà, on jeûne, on s'abstient, on ne mange pas, on ne boit pas, ça c'est la forme. Mais on oublie la finalité, on oublie le sens. Nous appliquons les règles, mais sans les rattacher à leur sens. C'est comme si notre obsession pour la signalisation sur le chemin ne faisait oublier la destination du chemin. La signalisation sur le chemin, mais ce n'est pas la destination. Ça dit seulement les limites, ça dit seulement comment on doit être sur la route, mais ça ne nous dit pas quel est notre objectif, quelle est la finalité. أحبتي في الله رمضان يربي في الإنسان المسلم أو يربي الإنسان المسلم على كبت الشهوات أو قل التحكم في الشهوات. مدرسة رمضان تربي المسلم على ترك الطعام والشراب في أوقات الفراغ
أو أوقات الرخاء، حتى إذا ابتلي هذا الإنسان بالجوع، حتى إذا ابتلي بالحاجة، لم يبع دينه ولم يبع مبادئه من أجل اللقمة واللقمتين. ونحن من درس التاريخ ومن درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كيف تعاملت قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ونعلم ما حدث في غزوة تبوك من قلة الماء وقلة الزاد. فالله عز وجل يريد أن يهيئك للظروف التي يصير فيها المؤمن محاصر من طرف أعدائه، فيستعمل هذا العدو سلاح الغذاء للضغط عليك من أجل أن تترك دينك وتترك ثوابتك وتترك مبادئك. ولقد رأينا وعشنا الحصار في العراق، ومن قبله في أفغانستان، ومن قبله في ليبيا، نعم، واليوم نعيشه في غزة الصامدة. الصيام يجعلك تصبر في الرخاء، والطعام أمامك والشراب أمامك والزوجة الحلال أمامك، ليهيئك لليوم الذي يفتقد فيه ذلك رغما عنك. فالرمضان يأتي ليكون المؤمن الذي لا ينهزم أمام شهواته. أفقهتم معنى الصيام؟ أفقهتم معنى الإمساك عن الطعام؟ معنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام نصف الصبر وأن الصبر نصف الإيمان. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، بشرهم بالنصر، لأن النصر مع الصبر. فالصيام هو مدرسة لتخريج المتحررين من عبادة الشهوات، الذين لا ينقادون إلا لرب واحد، ولا يتنون ظهورهم إلا لله الواحد، ولا يعفرون وجوههم في التراب إلا لله الواحد. لن أطيل عليكم، أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين صاموا فتقبل منهم صيامهم. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا نفقاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وأكرم نزلهم، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تمتهم إلا وأنت راض عنهم، اللهم لا تمتنا ولا تمتهم إلا وهم راضون عنا، برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.